सो गाइस हेलो हाय नमस्कार स्वागत करुच्ची मु आज मो ब्लॉग रे सो देखंतु आज आसी आमर आराम से खा आराम से आराम से आराम से खा आराम से आराम से देखे पड़गला पड़गला खा 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 ए हे छुआ जाक सब धरी बहुत बढ़िया मस्त खाओ 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 कौन कौन खाऊ कि तुम सब जरी तो बिल्कुल भी नहीं देवनी मोर तू तो ये खा है तू ये खा आराम से खा आराम से आराम से आराम से खा आराम से आराम से आराम से खा आराम से खा आराम से खा आराम से खा ए हे वाव छोट छोट छुआ देखंतु बढ़िया है इही बाप रे बा छुआ जाक रो खाओ 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 मस्त ए प्रिंस बाबा टिके देखिया से जीवु देखिया कौन आई ऊपर देखिया धीरे आसब है धाई आईब ना यस यस बहुत बढ़िया सबू खाओ पानी पीब कि पानी पानी पीब ना सांग मैंने वीडियो लास्ट जाए रुहतु आज चना खाइबे हमर मांकड़ माने सबू ए झगड़ा नहीं सेमती मु पलैबी झगड़ा करियनी है झगड़ा करियनी झगड़ा हम नहीं एकदम से धीरे खाइबो झगड़ा नहीं सियाड़े गुड़ा जाऊला ये से कोला मांकड़ देखिली बोली सियाड़ धाई गला से ए काला आदमी कौन आ गोटे सियाड़ ऊपर पलैला बा से छुआ धरची तलुगा ए सबू नाई म सिंती हेले मु देबिनी सत कहूँ ए गोटे एमती धाई गला तमक ए छोट 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 ताक देख लो बाबा से भी पिला धरची ना जदि जिकिक नेल आ मिलबन तुमको है जदि जिकिक नेल आ मिलबन सत कहूँ मु आसुची हाँ बरा मु आसुची मु से तुम कौन आ ऊपर हुंडुची देख ना सबू सबू खाओ सबू सबू खा धीरे खाओ आराम से हाँ तो बैठ हाँ बरा देखी देख से कौन करुच्ची से चुप्पा खेलुची देख ये भी खाଇବା होती देख तो छुआ खुनु ल छुआ को खुआ खाली तो तू निजे खाଇବା हो तोर छुआ गुटे खुआ खा 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 तू तो जो पदरे बसीचु जो पदरे तो बसीचु ना हे धीरे चलो धीरे 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 सेमती हेले जम्मा मिलबनी सेमती हेले जम्मा मिलबनी जम्मा दिया जीवन जम्मा दिया जीवन आराम से खाओ तो छुआ खुआ लो तोर छुआ को खुआ तोर बहुत बढ़िया हेर तो छुआ कुआड़े पड़ेला देखे तो छुआ कुआड़े गला देखे खुआ ताकू
ଶୁଣୁ ନେ ସବୁଦିନ ଆସିବ ବୁଝିଲୁ ସବୁଦିନ ଆସିବ ସବୁଦିନ ଓହୋ ଓ ଲୋ ଖାସିଲା ପାଣି ପିଇବ ହେଲା ପାଣି ପିଇବ ହେଲା ଖାସିଲା ରହ ମୁଁ ଦେବି ତୁ ଛାନିଆ କାହିଁ ହଉଛୁ ତଳେ ନଉନୁ ଛାନିଆ କାହିଁ ହଉଛୁ ଲା ଛାନିଆ ହଉଛୁ ରହ ଏଇଠି ଧୀରେ ଖା ସବୁ ତ ଛୁଆ ଖା ଛୁଆ କେମିତି କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଖା ନା ନଉନୁ ପାଟିରେ ଖୁଆଇବିଲି ନା ଖୁଆଇବି ନାହିଁ ଏ ତାର କାହିଁକି ଲୋ ଛୁଆକୁ ଖୁଆ ସୋ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଡେଲି ଆସନ୍ତି ଏଇଠୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ବିସ୍କେଟ୍ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଜି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ କେବେ ଆଣି ନଥିଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ତିନିଟା ନା ଛୁଆ ତୋ ଛୁଆ କାହିଁ ଲା ଏଇ ତୋର ଛୁଆ କାହିଁ ତୁ ତ ଖାଲି ଖାଉଛୁ ଆଉ ତୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଖୁଆ ଡରୁଛୁ କାହିଁ ଛୁଆକୁ ଧରିଛୁ ବୋଲି ଡରୁଛୁ ଖା ତୁ ଧୀରଗା ଏପଟେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ये देखंतु पूरा मस्त लगुचे ए छुआ मानक देखंतु छोट छुआ माने आसी आज बहुत बढ़िया लगुचे इयाड़ा से धाई गले कौन हाँ खा ए बसी खाओ है तो छुआ तो मस्त हो दबु कि तो छुआ को दबु कि आम रखू बा तो छुआ को दबु कि तो छुआ को दे दबुनी गैस छुआ को दौ ना देखो पूरा क्यूट होती छुआ माने खा 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 एडुगा पाखक आ धीरे बा निया एडा सरिले काली आसीबो बिस्किट खाइबो हैला काली ए चुटकी सुनु
କାଲି ଆସିବୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବୁ ହେଲା। ତୁ ତ ବଡ଼ ଜମ୍ପ କରି ଯାଉଛୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ତତେ ମୁଁ ତତେ ପୁରା ଧରି ପକେଇଲି। ରହଲ ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଜଡ଼େଇକି ନଉଛୁ ହେଲା। ଚୁଟକି ତୁ ରହିବୁ ଆମ ଘରେ, ଚୁଟକି ତୁ ରହିବୁ ଆମ ଘରେ। ଓକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଡେଲି ଆସନ୍ତି ଏଇଠିକୁ ଆଉ ଯେବେ ବି ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦିଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଠି କାକାବୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାକ ସେଇଠି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ରୁହନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଯିବେ ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେଇଠି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତି ଏପଟେ ବୁଲି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି କାକାବୁଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ବିସ୍କେଟ୍ କ'ଣ ନେଇ ଦେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ଦେଉ, ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଇଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠିକୁ ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରେ। ସୋ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ, ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ବୁଲିକି ସେମାନେ ପୁରା ପଛକୁ ଗଛ ଯାକ ଅଛି ସେପଟେ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ସବୁ। ସୋ ବହୁତ ସାରା ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଆଉ। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ଏଇଠି ତଳକୁ ଗଲେ, ଗଛ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେ ଆଉ। ସେଇଠି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଗଛ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଉପରେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଡିଆଁ ଡିଁ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଗଛ ଉପରେ, ଏଇଠି ସବୁ ଗଛ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏ କାଲିକି ଆସିବ ହେଲା, କାଲିକି ଆସିବ, ତାପରେ ଖାଇବ ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଟା। ହଁ ସବୁ ଖାଇଲେ ଚଣା, କେତେ ଖାଇଲେ, କେତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ବହୁତ ସାରା ଖାଇଲେ, ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ଦେଖି ହାଲିଆ ହେଇଥିବେ। ସୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ? ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ସୋ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖରାରେ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।